Win, lihat kita naik ATV-nya upgrade. Yo. Muka gua nggak kuat. Beku. Lu tau gak? Ini kan kayak ATV ya. ATV dibalikin lagi sama dia, jatuh gua. Tadi kita Sendal jatuh. gua sendal gua, celana gua bolong, guys. Gua nggak kuat. Wah, bagus banget tapi gua nggak kuat. Lihat bulu mata gua. Udah kita mau pulang, balik yuk, balik. Yuk. Balik. Ini sebisa mungkin guys. Aku udah patah belum? Sebisa mungkin. Bagus banget. Aduh. Win, keren Win. Hah? Keren gua kuat. Udah. Yoshi, Aftermath. Gila.